Assalamu alaikum dear students. Today's our topic is what animals do. यानी कि जो ये जानवर है ये क्या करते हैं. What animals do, जानवर क्या करते हैं. Hello, do you know crows, cow and cocks? Caucus, crow. अरे क्या तुम जानते हो. हेलो अरे डू यू नो, क्या तुम जानते हो. कौवे करते हैं काव करते. कौवे क्या करते हैं. गाय क्या करते हैं. क्रूज. कौवे क्या करते हैं. काव. काय. और मुर्गे देते हैं बांग. ओ एंड कॉकस क्रो. मुर्गे देते हैं बांग. What walrus do? Can you tell? भेड़िए क्या करते हैं. Yes, they make yell. Yes, they make yell. हाँ, वो लगाते हैं चीखें. क्या लगाते हैं. चीखें. Crow moo. Cows moo and pigeons coo. Cows moo and pigeons coo. गायें क्या करते हैं. रंबाती हैं. और कबूतर करते हैं कूकू. कबूतर करते हैं कूकू. Flies buzz when they move. जब मक्खियां उड़ती हैं तो वो क्या करते हैं. बन बनाती हैं. If ducks quack when, what does a hawk? अगर बतखें कॉक करती हैं तो क्या करता है बाज. तो बाज क्या करता है. It screams and parrot talk. वो चीखता है जोर से. और तोते करते हैं बातें. Dogs bark and puppies yelp. कुत्ते भौंकते हैं और पिल्ले करते हैं वो. पिल्ले क्या करते हैं. वो. छोटे बच्चे जो होते हैं इनके पपीज, वो क्या करते हैं. वो. When they need somebody's help. जब इन्हें चाहे होती है मदद किसी की. जब इनको किसी की मदद की जरूरत होती है तो क्या करते हैं. वाव करते हैं कुत्ते के बच्चे पपीज. Nightingales sing and swallows twitter. Nightingales sings and swallows twitter. कोयल गाती है और अबाबीलें चहचहाती हैं. Swans cry while monkeys chatter. Cry and monkeys chatter. हंस चलाते हैं और बंदर करते हैं चिरचिर. हंस चिल्लाते हैं और बंदर करते हैं चर. Lions roar and tigers growl. शेर दहाड़ते हैं. Lions roar means शेर दहाड़ते हैं and tigers growl. और चीते गुर्राते हैं. Cats meow while jackals howl. Cats meow and while
جیکلز ہیول، بلیاں کرتی ہیں میاؤں میاؤں، جبکہ گیدڑ ہیں ہونکتے، گیدڑ ہونکتے ہیں. چلڈرنز لسپ اینڈ اولز ہوٹ، بچے ہیں تتلاتے اور الو کرتے ہیں ہو ہو، الو کرتے ہیں ہو ہو. ہنٹرس aim is only a shoot، ہنٹرس aim is only a shoot، شکاری کا مقصد ہوتا ہے صرف مار گرانا. ہنٹرس aim is only to shoot، شکاری جو ہوتا ہے، ہنٹر مینز شکاری، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شکار کو گرانے کا مقصد ہوتا ہے. کیملز گرانٹ اینڈ آسز برے، کیملز گرانٹ اینڈ آسز برے. کیمل جو ہے اونٹ کو کہتے ہیں. ایلیفینٹس ٹرپڈ وائل ہارسز نائے، ایلیفینٹس ٹرپڈ اینڈ ہارسز نائے. پیارے بچوں آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے پڑھیں گے. خدا حافظ.